Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Le Psaume. Zaburi. Karibuni kwenye somo la 6 na kichwa kinachosema Je me lèverai. Notre verset est à mémoriser, Psaume 12:5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffre. Zaburi 12, Sabato. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kujua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Sasa swali, comment, changamoto tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia hapa kwenye comment ama kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp. Usikose kusubscribe. Ndugu mpendwa, tunayo furaha ya kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia. Siku ya leo tunakuwa na Mama Pastor Israel na mimi nakuwa Meshani. Tunakaribisha na wewe pia ambayo unakuwa online, kwa sababu leo tunakuwa kwenye partie ya vendredi ambayo ni reflexion avancée ama kujifunza zaidi. Na huko kujifunza zaidi ina haja ya uwepo wako, okay? Ya maswali yako, maongezo yako, maswali yangu, maongezo yangu. Hivi kila mtu anakuwa na ruhusa na uhuru wa kutoa oni, changamoto ama swali. Kwa hivi kabla tuanze somo la leo, nitamsihi Mama Pastor Israel kututanguliza na ombi ili Roho Mtakatifu atuongoze kwenye mwongozo huu. Asante Mungu kwa kuwa unatupatia wakati nzuri ya kuweza kusikia neno lako. Tunakuomba uwe kiongozi wetu, hilo neno lipate kuwa taa kwa miguu yetu na kutuongoza katika ufalme wako. Wote ambao wanatusikiliza uwe pamoja nao na kuwapatia ufunuo katika mafundisho hii, na hiyo mafundisho ipate kuwa taa katika maisha yetu. Uwe pamoja nasi na kutuongoza. Tunakuomba hayo kupitia jina la Yesu. Amina. Tunakuwa kwenye somo ya 6 jinsi tumetanguliza, na kichwa kinachosema nitasimama. Mama, inasema nini kwa Kifaransa? Kwa Kifaransa inasema je me lèverai. Je me lèverai. Maneno mazuri inayosema nitasimama. Na fungu la ukariri linapatikana kwenye Psaume 12 verset 5. Psaume 12:5. Je, unaweza kutusomea? Ndio. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Asante. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge na kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Mama, katika somo hili kwenye fungu ambao tumesoma pia na kichwa ya fundisho. Inaonekana kwamba ni nani ndiye atakayesimama? Yule atakayesimama ni Mungu. Mungu ndiye atakayesimama. Na anasema atasimama kwa sababu ya nini? Nini kitamsukuma kusimama? Atasimama kwa sababu ya wale walioonewa. Asante. Atasimama kwa ajili ya wale walioonewa, wale ambao wameteswa. Atasimama kwa ajili ya kuwatetea kwa haki, kwa ajili ya kupigana kwa niaba yao. Kuna mtu ambaye aliniuliza hivi, Pastor, kwa nini inasema je me lèverai? Inakuwa kama inakuwa mfichir. Anasema ni kwa nini? Hivi nikasema kapartia kaka hapa. Mama, unadhani ni kwa nini? Mama, Mungu anasema kwa sababu, donc à cause de l'oppression des affligés et à cause des gémissements des pauvres, maintenant je me lèverai. Inakuwa kama hajasimama, haseme je me lève, nasema je me lèverai. Huyu aliniuliza akasema kwa nini inakuwa kama itakuwa kwenye kama ni kwa future proche, inakuwa kwa siku zinazokuja. Kwa nini sio kwa sasa? Unadhani nini? Sio kwa sasa kwa sababu hayasimama. Kwa sababu hayasimama. Ndio, angali naona jinsi watu wake wanateswa. Angali anaona jinsi watu wake wanateswa. Hivi hapa kwenye utangulizi kulikuwa mahali pengine wanasema atasimama kwa muda wake, sio kwa muda wetu. Hatujui wakati gani atasimama kwa ajili ya kutetea. Tunaweza kumuomba, nasema Mungu amenitesa hivi na hivi, anasema okay, lakini atasimama kutetea kwa muda unaofaa. Okay.
Asante sana. Hivi mama, unaweza kututolea somo la dimanche kwa kifupi? Somo la dimanche kwa Kifaransa wanasema le guerrier majesté, kwa Kiswahili wanasema mpiganaji mkuu ama shujaa mkuu. Asante. Huyu shujaa mkuu ambaye wanataja hapa katika hii fundisho, huyu shujaa mkuu anaonekana ni Mungu. Mungu ndiye anatupigania katika magumu yote ambayo tunaipata kwa hii dunia. Mungu anatupigania na anatuokoa katika shida nyingi. Sasa wakati unapatwa na shida, umulilie Mungu. Ukisoma Biblia, kuna mpiganaji mkuu ambaye alipigana vita nyingi anayeitwa Davidi. Huyu Davidi aliona kwamba si kwa nguvu yake ndio anapata ushindi, lakini aliona kwamba Mungu ndiye anampa ushindi. Na kuonesha hiyo ushindi wa Mungu, alikuwa akimuomba Mungu, alikuwa akiimba, na kupitia hizo nyimbo na maombi alikuwa anaonekana anapata ushindi. Alipigana vita nyingi, lakini akaona jinsi Mungu anamshindia. Mungu ndiye anampatia ushindi. Sasa nasi katika maisha yetu tumtegemee tu Mungu katika hatari zote. Unapaswa ona hatari zote ambazo umezipitia katika maisha yako. Unajiuliza, kwenye hatari hii nilipitia namna gani? Jua kwamba Mungu ndiye anatulinda katika hatari na katika shida zote. Asante sana mama. Nashukuru sana jinsi gani umezingatia ile jambo la kusema kwamba Daudi hata kama alikuwa mpiganaji, lakini katika Zaburi hajawahi kusema ama kujivuna kwamba nguvu zake ndizo zilimsaidia. Kila mara alipokuwa akishinda vita, alikuwa anasema kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwa anamshindia. Okay? Sasa mimi nina kaswali mama pale. Wakati fulani tunaweza kupona na ajali fulani. Okay? Wanapokuuliza kwa nini wewe hukuumia, umeanguka, unasema mimi nimejifunza kutembeza pikipiki tangu utoto wangu na nilifanya utaalamu wangu, ndio maana hata kama breki ilikatika sikuumia. Kunaweza kuwa hatari gani wakati mtu anadhani ya kwamba nguvu zake ndizo zimemsaidia kuepuka hatari fulani ama kushinda ama kufaulu katika maisha? Kuna hatari gani wakati mimi naweza kudhani ya kwamba nimeshinda, ama sumu, mtu alinitolea sumu nikasema nilikula nikakunywa hata dawa pale dawa ndio imenisaidia? Kuna hatari gani wakati tunaweza kujivunia dawa ama kujivunia akili yetu ama nguvu zetu badala ya kupatia Mungu nafasi ya kwanza? Kuna hatari gani katika maisha? Hatari inayoonekana pale ni kwamba hauone place ya Mungu katika maisha yako. Ndiyo, kwa sababu ukasema umetoka katika ajali ni kwa nguvu zako, pale na haupatia Mungu place yake. Asante sana mama. Hivi mpendwa, mahali pote unapokuwa na utaalamu fulani, sio kwamba huo utaalamu ndio unakufanya ufaulu. Kuna watu ambao ni wataalamu kuliko wewe, lakini wamefariki pengine. Hivi jua kwamba Mungu ndiye anayekupatia uwezo. Na mara unaposahau ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha nguvu yako na kufaulu kwako, itakuletea kiburi. Na Biblia inasema wote wanaokuwa na kiburi kinawaleta kwenye kuanguka. Kama unataka kufaulu, kuwa mnyenyekevu, kipatia Mungu nafasi ya kwanza. Asante. Okay, siku ya pili ilikuwa na somo nzuri linalosema haki kwa wakandamizwao. Sijui Kifaransa ilisema justice aux opprimés. Justice aux opprimés. Katika somo hili kitu kilichonibariki, tulikuwa kwanza kwenye Zaburi ya 9:18, Zaburi ya 12:5, Zaburi ya 14:17, Zaburi ya 113:7. Na hapa kote unaposoma hiyo siku ya pili, nilibarikiwa na jambo lilosema kwamba watu ambao wanateseka, Mungu anawaona na anawajali sana, tena sana. Mungu anajali wale wanyonge, wale wa maskini, wale wa mayatima, wageni. Mungu anawajali sana, tena sana. Hivi mara unapokaa na yatima nyumbani mwako, ama umeonana sijui ndugu yako amefariki, okay, ndugu yako amefariki na mke wa ndugu yako ndiye amebaki na uwanja na amebaki na watoto. Kuna wengi ambao wanakuja wanasema, no, toka hapa
ndugu yetu amefariki, hii uwanja utabaki kuwa wetu. Biblia inatuambia kwamba unapomtesa mjane ama yatima, mara akilia tu, Mungu anashimama na anamtetea. Na fikiria kwa jinsi gani Mungu akianza pigana na wewe, sijui kama wewe utashinda. Hivi ni hatari kuwatesa wale wanaoteswa. Kazi yangu na yako ingalikuwa kuwashughulikia wale wanyonge, kuwashughulikia wale wanaoteseka, wajane na mayatima. Ingalikuwa ni kitu kizuri. Hivi ningaliuliza kwa wale wasikilizaji, mara ngapi mimi na wewe tunafikiria juu ya wale wanaoteseka? Ni mara ngapi unafikiria juu yao? Na kunaweza kuwa tunafikiria zidi yao lakini hatuwasaidie. Kuna kufikiria na kuwasaidia pia. Tunaweza kufikiria lakini hatuwasaidii, tutakuwa tujafanya la muhimu. La muhimu ni mara unapoona mtu kwenye uhitaji, angalia, je, na uwezo wa kumsaidia? Je, ni katika mashauri? Mpatie mashauri. Je, ni ana haja ya chakula? Mtolee kile ambacho unaweza kuwa nacho. Hiyo ndio ilikuwa kifupi kia somo ya Lendi iliyokuwa inasema justice aux opprimés. Tusipofanya hivyo, Mungu anasema atatetea wale watu, na mara Mungu akiwatetea tutapata adhabu hakika. Amen. Asante. Je, unaweza kuwa na la kuuliza pale ama la kuongeza? Okay. Na ikiwa hakuna, unaweza kuenda kwenye la kufata. Tunaenda kwa siku ya mardi. Siku ya mardi tunakuwa na kichwa fundisho nayosema jusqu'à zaka jugerez-vous avec iniquité. Sijui kwa Kiswahili wanasema nini? Mpaka lini mtahukumu isivyo haki? Katika hii fundisho wanatuonesha ya kwamba Mungu alichagua watu ambao watamsaidia kwa kufanya kazi yake katika hii dunia. Mungu aliona kwamba yeye peke haiziweza kufanya kazi kwenye dunia hii. Alichagua wana wake, yani wale ambao ni viongozi wetu. Na kama tunakuwa na viongozi wetu, tusiwaze walijichagua, lakini ilikuwa kwa mapenzi ya Mungu. Sasa nasi tunapaswa wapatia place yao. Sasa na hawa viongozi wanapaswa tusululikia katika maisha yetu. Kwa mfano kwenye makanisa tunakuwa na wapasteri. Wale wapasteri wanafanya kazi ambayo Mungu angeitenda kwa hii dunia. Sasa naona yeye peke haiweza kutenda hiyo kazi, anawachagua wale wapasteri. Sasa kuna watu ambao wanasema vibaya juu ya viongozi wa Mungu. Tunawaambia kwamba Mungu anawaangalia sana. Ukisema vibaya juu ya wale watu, jua ya kwamba uko nasema vibaya juu ya nani? Juu ya Mungu. Sasa na hawa pasteri wanapaswa tushughulikia kwa kutuonesha nini tunapaswa fanya na nini hatuwezi kufanya. Sasa na hiyo kazi inatubidi wanapaswa angalia vile wale ambao wanateseka na kuwasaidia. Ukaona yatima unamsaidia, ukaona mama mjane unapaswa kumsaidia. Sasa na sie tuwapatie place yao, kwa sababu hiyo kazi walipewa na Mungu. Si kazi ambayo walichagua, lakini ni kazi ambayo walipewa na Mungu, na wanafanya representativite ya Mungu kwenye hii dunia. Asante sana mama. Basi tunashukuru kutukumbusha kwamba waongozi wote waliwekwa hapo na Mungu, na ni lazima tuwaheshimu kwa sababu wanafanya kazi ambayo Mungu ndiye angalifanya. Hivi mimi pia wanauliza sasa, kuna waongozi wengine ambao kwa sababu ya cheo ambacho Mungu amewatolea wanaanza kuwakanyagia wale wanaokuwa chini ya uongozi wao. Nitoe mfano. Nakumbuka siku moja sehemu fulani, sitataja jina, tulikuwa tukisoma shule. Kulifikia kiwango mtumishi wa Mungu akaanza sema ataanza kutulaani. Nikisema kipawa chake ama cheo ambacho Mungu alimtolea akaanza kututishia nacho. Okay? Kuna wale ambao ni wakamanda wa majeshi, kwa sababu wamekuwa kamanda, kazi ambayo ni ya Mungu, anaanza kuwatesa wale wanaokuwa chini yake. Kuna wakati mama ama baba mzazi anakuwa na watoto ndio wanakuwa chini ya uongozi wake, baba ama mama ndiye muongozi, lakini anaanza kuwagandamiza wale pia ambao wanatumikisha cheo chao vibaya, tofauti na gisi Mungu angalikusudia wakitumikisha. Unawatolea onyo gani? Okay, sasa na hawa onyo ambayo nitawatolea ni ya kwamba tutumike kazi ya Mungu kufatana na sheria za Mungu. Kama Mungu amekupatia hiyo kazi, si kwa sababu uwatese watu, anapenda na wewe utumike kazi ambayo angeitenda. Hiyo kazi uitende kufatana na amri zake.
Si kwa sababu unakuwa mzazi ndio maana utawatesa watoto ama kuwaambia maneno mabaya ya kuwatusi ama kuwafanya nini kama ni Wakristo kuwalaani. Hiyo sio ndio kazi ambayo Mungu amewatolea watumishi wake. Asante. Ndiyo. Tusema waongozi tuwaheshimu sana, lakini na kila mtu ni mwongozi mahali ambapo Mungu amemweka. Wewe kila mtu pia hakikisha kwamba una rendre justice, donc uko juste mu jugement zako. Usiwe na upendeleo, usiwe na uchagulio, ama usiwatese wengine kwa sababu ya cheo fulani. Itakuwa ni kitu kizuri. Kama wewe ni mzazi, usiwatese watoto. Asante sana mama, Mungu akubariki. Hivi siku ya 4 ina kichwa kinachosema mimina hasira yako, kwa Kifaransa Repas sur ta colère. Okay. Hapa mara unaposoma hii somo hapa, Zaburi ya 58:6-8, Zaburi 69:22-28, hapo unaposoma hapo, mtunga Zaburi mara nyingine anaomba, anapoona watesi wake, anawaombea macho yao kupofushwa hivi wasifaulu hivi na hivi na hivi. Lakini ninachokifurahia hapa, kia muhimu hapa ni kwamba mtu akikutendea kibaya, si kwako kulipiza kisasi. Kisasi ukiachie Mungu. Wewe unapolipiza kisasi unalipiza kidogo, lakini ukiachie Mungu, Mungu alipize kile kinachofaa kwa ajili ya yule ambaye amekutendea kibaya. Hiyo ilikuwa ni siku ya 4. Siku ya 5, je, una la kuongeza pale? Siku ya 5 inakuwa na kichwa kinachosema hukumu ya Bwana na patakatifu. Hukumu ya Bwana na patakatifu. Kifupi hapa ambacho kilinibariki ni kwamba watu wa Mungu ni lazima washike amri 10 za Mungu, waishi maisha ya kumpendeza Mungu, kwa sababu wakati Yesu Kristo ameingia mahali patakatifu mno kwa ajili ya kazi ya hukumu ya upelelezi, tuonekane ya kwamba tunastahili, kwa sababu tutakuwa tumempokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, na tutakuwa tumeishi maisha ya kumcha Mungu tunaposhika amri zake. Hiyo ni kifupi cha somo kulingana na muda. Mama, ukiwa na la kuongeza tunapomaliza unatoa. Na kushukuru kwa hii fundisho. Mungu amenifunulia ya kwamba katika maisha yetu tumutegemee. Tusitegemee vyeo vyetu, lakini tumutegemee, kwa sababu ikiwa una cheo fulani, si kwa sababu ulifanya nini ndivyo Mungu amekupatia hicho cheo. Hiyo ni kwa Kifaransa tutasema ni privilege. Sasa wakati Mungu anakupatia privilege, tumikisha cheo chako vizuri bila kukitumikisha vibaya. Asante. Namalizia na hii parti ya 6 ya jifunze zaidi. Nasema soma Ellen G. White. Hapa unasema Zaburi ni upinzani dhidi ya kutojali kwa binadamu kwa udhalimu. Hizo kukataa kukubali uovu zinachochewa si na tamaa ya kulipiza kisasi, bali bidii ya kulitukuza jina la Mungu. Kwa hiyo inafaa kwa wenye haki kushangilia watakapoona kisasi cha Mungu juu ya uovu, kwa sababu kwa njia hii jina la Mungu na haki yake hurejeshwa duniani. Zaburi 58:10-11. Zaburi hufanya watu wapaze sauti zao dhidi ya uovu na utarajia ujio wa ufalme wa Mungu katika utimilifu wake. Hivi katika Zaburi tunapewa hakikisho la faraja na ukombozi wa kiungu. Bwana atasimama kwa ajili ya kututetea. Mungu atubariki katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye hakimu mkuu. Umesema utashimama kwa ajili ya wana wako wanaoteswa. Tunakusihi kushimama kwa niaba yetu. Utusamee kwa muda wote ambao tulilipiza kisasi. Tupatie neema tuwe tukikuachia kisasi, ili kwamba wewe pekee ndiye upate ukilipiza, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Ukiwa na swali, comment, changamoto, usikose kuandika kwenye comment hapa, tutajadiliana. Asante.